من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلی اللہ تعالی علیہ وعلا آلہ وصحبہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وقال تعالی صدق اللہ العظیم وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لو اذنت احدا لأن يسجد لأحد لأمرت المرأة ان تسجد لزوجها او كما قال علیہ الصلاة والسلام۔ میرے محترم بزرگوں اور عزیز دوستوں اور بھائیوں اور معزز ماؤں بہنوں اور بیٹیوں، یہ مدرسہ مہیلا مدرسہ ہے جو مسلمانوں کی بچیوں کے لیے دینی تعلیم کے واسطے قائم کیا گیا ہے، اور دینی تعلیم چاہے مرد ہو چاہے عورت، پروش اور مہیلا دونوں پر کو دینی تعلیم حاصل کرنا ضروری ہے۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، ہر اسلام والا مذہب اسلام کے جس نے بھی مذہب اسلام کو اختیار کیا ہے، چاہے وہ پروش ہو مہیلا ہو، سب پر علم کا سیکھنا ضروری ہے، فرض ہے۔ اس لیے کہ ایمان سب سے پہلے انسان پر جو چیز ضروری ہے وہ ایمان لانا، ایک اللہ پر ایمان لانا۔ آمنت باللہ وحدہ، ایک اللہ پر میں ایمان لے آیا۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اللہ کی وحدانیت کا دل سے یقین کرنا اور اس کے رسول محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو ماننا، زبان سے اقرار کرنا، یہ ضروری ہے۔ پھر جب ہم کلمہ پڑھ کر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ کر ایمان ہم نے اختیار کر لیا، تو اب ہمارے اوپر کچھ احکام اللہ کی طرف سے لازم اور ضروری ہو جاتے ہیں۔ ان میں سب سے پہلے نماز دین کا بہت اہم ستون ہے، اور نماز ایسا ستون ہے کہ جو نماز کو قائم کرے گا وہ دین کے تمام احکام کو قائم کر لے گا اور اس پر عمل کرے گا، اور جو نماز نہیں قائم کرے گا تو دین کے تمام حکموں کو وہ توڑ دے گا، وہ ختم کر دے گا، اور اس کی کوئی اہمیت اس کے نزدیک نہیں ہوگی۔ قیامت میں جب کہ اولین اور آخرین کا مجمع ہوگا، سب سے پہلے اللہ تعالی جو پوچھیں گے وہ نماز کا حساب لیں گے۔ جس کے ایمان ہی نہیں ہے، کافر ہے، مشرک ہے، تو وہ تو جہنم میں ڈال ہی دیا جائے گا پہلے ہی۔ اس کے بعد اہل ایمان جو ہیں ان کے
आमाल का हिसाब शुरू होगा और सबसे पहले जिस अमल का सवाल किया जाएगा वो नमाज होगी। नमाज का सबसे पहले सवाल किया जाएगा। अगर मोमिन की नमाज सही है तो उसको कामयाबी मिलेगी, और अगर नमाज में वो नाकिस है तो फिर उसे जहन्नम में डाला जाएगा। एक नमाज छोड़ने पर हदीस में है कि अल्लाहु अकबर, एक लंबा ज़माना 80 हुकुब आता है। हुकुब जो है, एक हुकुब जलना पड़ेगा 80 साल, और वो यहाँ का साल नहीं बल्कि हमारे यहाँ का 1000 साल, वहाँ का एक दिन। हमारे यहाँ का 1000 साल, वहाँ का एक दिन, और वहाँ का 80 साल अगर जलना जहन्नम में, भला बताओ कितनी लंबी मुद्दत है। एक नमाज छोड़ने की वजह से हम नमाज को कितना अहम समझते, कितना हल्का समझते हैं। नमाज छूट जाती है, हमको परवाह नहीं होती। मेरी माओं और बहनों, बच्चियों, नमाज का बहुत एहतमाम करने की हमें ज़रूरत है। नमाज जब हमारी सही होगी तो इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ हमारे दीन के और भी काम सही और दुरुस्त होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह व कफा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा, अम्मा बाद। আমাদের মেহমানে মুকাররম খুতবায়ে মাসনুনা এর পরে পবিত্র কালামে পাকের আয়াত তিলাওয়াত করেছেন। ওয়ালাহুন্না মিসলুল্লাযী আলাইহিন্না বিল মা'রুফ, এবং হাদিসে পাক থেকে একটি হাদিস শরীফ তিলাওয়াত করে মেহমানে মুকাররম বলেন যে আজকে আমাদের যে আলোচনার মজলিস এবং আজকে আলোচনার এই প্রোগ্রাম, এটা একটা দ্বীনি এবং ধর্মীয় মহিলা মাদ্রাসা, যেখানে মুসলমানদের কন্যা সন্তানদেরকে, মেয়েদেরকে দ্বীনি তালিম এবং ধর্মীয় শিক্ষা প্রদান করার জন্য এই শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠিত। হযরত বলেন যে দ্বীনি তালিম এবং ধর্মীয় শিক্ষা এটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটা বিষয়। কত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়? হযরত বলেন, নবী পাক আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম ইরশাদ করেন, তালাবুল ইলমি ফরিদাতুন আলা কুল্লি মুসলিম, যে প্রত্যেক মুসলমান নরনারীর উপরে ইলমে দ্বীনের প্রয়োজনীয় শিক্ষা গ্রহণ করা এটা জরুরি। এবং বলেন যে এটা এই জন্যে, তার কারণ হচ্ছে যে একজন মুসলমান, সে মুসলমান কিভাবে হয়? মুসলমান হয় সর্বপ্রথম ঈমান আনয়ন করার দ্বারা। প্রথম করণীয় তার জন্য ঈমান আনয়ন করা আল্লাহ তাআলার উপরে এবং আল্লাহ তাআলা কর্তৃক নাযিলকৃত কিতাবের উপরে, নবীদের উপরে। ঈমানের পরে, ঈমানের কারণে আহকামে ঈমান, কিছু বিধিবিধানের প্রত্যেকটা মুসলমানের উপরে জরুরি হয়ে পড়ে আদায় করা। এই বিধিবিধানগুলোর মধ্যে সর্বপ্রথম হচ্ছে নামাজ। হযরত বলেন যে ঈমানের পরে নামাজের বিধানের গুরুত্ব এত বেশি যে হযরত নবী পাক আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম হাদিসের মধ্যে বলেন যে যে ব্যক্তি নামাজ আদায় করলো সে কেমন যেন পূর্ণ দ্বীনের উপরে আমল করলো, আর যার থেকে নামাজ নষ্ট হয়ে গেল কেমন যেন পূর্ণ দ্বীন সে নষ্ট করে ফেললো, পুরো দ্বীন তার থেকে ছুটে গেল। এত বেশি গুরুত্বপূর্ণ। হযরত বলেন যে এটার গুরুত্ব বোঝানোর জন্য নবী পাক আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম হাদিসের মধ্যে ইরশাদ করেছেন যে কাল কিয়ামতের ময়দানে, যেখানে আউয়ালিন এবং আখিরিন, একদম একেবারে শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত সকল মানব জাতি উপস্থিত থাকবে, সেখানে আল্লাহ তাআলা বান্দা থেকে সর্বপ্রথম এই নামাজের হিসাব নেবে। নামাজের হিসাব যদি, হযরত বলেন যে কাফেরদেরকে তো আল্লাহ তাআলা এমনিতেই বাস জাহান্নামের ফয়সালা করবেন, আর মুমিন মুসলমানদের মধ্যে এই নামাজের মাধ্যমে বড় একটা বিরাট একটা সংখ্যার সিদ্ধান্ত হবে জান্নাত এবং জাহান্নামের। হযরত বলেন এই জন্য উপস্থিত আমার প্রিয় মা এবং আমার মা ও বোনেরা, আমাদের সকলের জন্য উচিত এই নামাজ সঠিকভাবে শিখে এরপরে নামাজের উপরে ইহতিমাম করা, নামাজের উপরে গুরুত্ব দেওয়া। আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে তৌফিক দান করুন। नमाज की तरह ज़कात है, हज है, रोज़ा है। जैसे ये रोज़ा, हज, ज़कात, इन हुक्मों का जैसे मर्दों को मुखातब बनाया गया है
औरतें भी इन हुक्मों के मुखातब हैं, उनको भी रोज़ा रखना है, उनको भी हज फ़र्ज हो जाए तो हज करना है, उनके पास भी अगर माल है तो निसाब के बराबर तो उनमें भी ज़कात फ़र्ज है। हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक औरत आई, उसके साथ उसकी बच्ची थी, लड़की, उसके हाथ में 2 सोने के अच्छे बड़े कंगन थे। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, तुम इसकी ज़कात अदा करती हो? उसने कहा कि नहीं। कहा नहीं, ज़कात अदा करो वरना ये जहन्नम में तपाया जाएगा और इससे दागा जाएगा। अल्लाह अकबर। कुरान में भी अल्लाह ताला ने ये बात फरमाई है, यौम युहमा अलैहा फी नारी जहन्नम फतुकवा बिहा जिबाहुहुम व जुनूबुहुम व ज़ुहूरुहुम हाज़ा मा कनज़्तुम लिअन्फुसिकुम। तो मेरी माओ, बहनों और बेटियों, जैसे दीन के अहकाम मर्दों पर ज़रूरी हैं, जैसे वो मुखातब हैं, इसी तरह औरतें भी हैं, और मर्द और औरत दोनों के एक दूसरे पर हुकूक हैं। जैसे अल्लाह के हुकूक हैं, बंदों के हुकूक हैं। बंदों में हुकूक में माता पिता का हक अल्लाह ने हमारे ऊपर रखा है, भाई बहन का हक अल्लाह ने हमारे ऊपर रखा है। शौहर अगर हैं मर्द जैसे तो मर्दों पर बीवियों के हक और बीवियों पर शौहरों के हक, जो मैंने कहा था वलहुन्न मिस्लुल्लज़ी अलैहिन्न बिल मारूफ। जिस तरह ख़वातीन का हक है मर्दों के ऊपर, ये लाजिम है कि वो औरतों की इज्जत, सम्मान, एहतराम करें, उनके हुकूक अदा करें, उनके ऊपर ज़्यादती और सख्ती का मामला ना करें। इसी तरह औरत के ऊपर भी अल्लाह ने ये लाजिम और फ़र्ज़ करार दिया है कि वो अपने शौहर की रियायत और शौहर का हक अदा करें। और इतना शौहर का हक है कि मैंने जो आयत करीमा पढ़ी है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो हदीस पढ़ी है, उसमें हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि किसी बंदे, किसी इंसान के लिए जायज़ नहीं है कि वो किसी मखलूक के आगे सजदा करे। अगर मैं किसी को इजाज़त देता कि वो किसी मखलूक को सजदा करे, तो मैं बीवी से कहता कि वो अपने शौहर को सजदा करे, क्योंकि शौहर को अर्रिजाल क़व्वामून अलन निसा, कि मर्दों को अल्लाह ने औरतों पर निगरां बनाया है, जिम्मेदार बनाया है। उनकी ज़रूरियात की जिम्मेदारी मर्दों पर डाली है अल्लाह ताला ने। उनका नाम नफ़क़ा मर्दों के ऊपर वाजिब करार दिया गया है। वो जब औरतें, उनकी इफ़्फ़त, इस्मत सब अल्लाह ने उनके हाथ में दी है। तो मेरी माँओं, बहनों और बेटियों, मर्दों का, शौहरों का क्या हक है, शौहर के रिश्तेदारों का क्या हक है, पड़ोसियों का हक क्या है, अपने रिश्तेदारों का क्या हक है, ये सब जानने के लिए हमें इल्म सीखना पड़ेगा। इल्म के बगैर और जानकारी के बगैर अल्लाह हमसे क्या चाहता है जब हमें मालूम नहीं होगा, तो हम कैसे अल्लाह के हुक्म पर अमल करेंगी। इसके लिए हमें इल्म दीन हासिल करना ज़रूरी होगा। হযরত ওয়ালা দাওয়াত বরকাতুহু বলেন যে ঠিক নামাজের মতোই প্রত্যেক নারী পুরুষ মুসলমানের উপরে যাকাতের বিধান রয়েছে। হযরত বলেন যে ইসলাম এবং শরীয়তের বিধিবিধানগুলো এটা শুধুমাত্র পুরুষদের জন্য নয়, শরীয়তের বিধিবিধানগুলো যেভাবে পুরুষদের জন্য, ঠিক তদ্রূপভাবে এই বিধিবিধানগুলো নারীদের জন্যও এবং মহিলাদের জন্যও। হযরত বলেন যে নবী পাক আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালামের দরবারে খিদমতে একবার এক মহিলা আসছেন, যার হাতে স্বর্ণের চুড়ি পরা ছিল। তো হুজুর দেখে জিজ্ঞাসা করলেন যে তুমি কি এটার যাকাত আদায় করো? ওই আগত মহিলা বলল যে না, যাকাত আদায় করে না। হুজুর বললেন যে না, যাকাত আদায় করো। তার কারণ যদি যাকাত আদায় না করো তাহলে এই তোমার হাতের পরা আজকের স্বর্ণের চুড়িটা কালকে জাহান্নামের আগুন দ্বারা জ্বালিয়ে এটাকে তোমার শরীরের মধ্যে দগ্ধ করা হবে, তোমার শরীরকে এই আগুন দ্বারা। কোরআনে পাকের আয়াতের দ্বারাও হযরত তিলাওয়াত করে বিষয়টাকে উপস্থাপন করছেন। হযরত বলেন যে এইভাবে আহকাম এবং বিধিবিধানের পাশাপাশি অধিকার এবং পরস্পরের কিছু দায় দায়িত্ব রয়েছে।
কোরআনে পাকের মধ্যে আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন ওয়ালাহুন্না মিথলুল্লাযী আলাইহিন্না বিল মারুফ। হযরত বলেন যে যেভাবে একজন পুরুষের উপরে দায়িত্ব হচ্ছে যে সে তার স্ত্রীকে এবং তার বাসা এবং বাড়ির অধীনস্থ নারীদের সব কিছুর বিষয়ে খোঁজ খবর এবং দায়িত্ব পালন করবে, ঠিক তদ্রূপ তাদের ভরণ পোষণের ব্যবস্থা করবে, ঠিক তদ্রূপ ভাবে ঘরের ওই নারী এবং মহিলাদের জন্য করণীয় হচ্ছে যে তারা তাদের অভিভাবক পুরুষদের যথাযথ সম্মান এবং যথাযথ তাদের অধিকার এবং দায়িত্বগুলো পালন করবে। বলেন যে এই হকটাকে এত গুরুত্ব দিয়েছেন হযরত নবী পাক আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম, যে হাদিসের মধ্যে হুজুর ইরশাদ করেছেন যে যদি আমি, হাদিসের মধ্যে হুজুর বলেন যে গায়রুল্লাহ আল্লাহ তাআলা ছাড়া অন্য কারো সামনে বান্দার জন্য সিজদা করার অনুমতি নাই। হুজুর বলেছেন যে যদি আমি কোনো মানুষকে আল্লাহ তাআলা ছাড়া অন্য কাউকে সিজদা করার অনুমতি দিতাম, তাহলে আমি দুনিয়ার স্ত্রীদেরকে বলতাম যেন তাদের স্বামীদেরকে তারা সিজদা করে। এর দ্বারা স্বামীদের সম্মান এবং স্বামীদের অধিকার এবং দায়িত্বগুলো স্ত্রীদের প্রতি কি পরিমাণ জরুরি এবং অপরিহার্য, এটার গুরুত্ব এবং স্পর্শকাতরতা খুব সহজেই বুঝে আসে। তো বলেন যে এই সকল বিধিবিধান এবং এই সকল হকুক এবং অধিকারগুলো আমার বাসার মেয়েদের জন্য, মহিলাদের জন্য তখনই সঠিকভাবে আদায় করা, পালন করা সম্ভব হবে যদি আমি এগুলোকে জানি, আমাদের মহিলারা জানে, মেয়েরা জানে। তারা না জানলে কিভাবে আদায় করবে? এজন্য আমলের জন্য জরুরি হলো এই আমলগুলোকে আগে শেখা এবং জানা। সেজন্যই এই মাদ্রাসাগুলো প্রতিষ্ঠিত এবং মাদ্রাসাগুলো কায়েম। माँ बाप बच्चों के यहाँ गार्जियन मौजूद हैं, माता पिता मौजूद हैं, तो जैसे माँ बाप को अपने बच्चों यानी लड़कों को तालीम सिखाना उनकी ज़िम्मेदारी है, इसी तरह अपनी बच्चियों को भी दीन का इल्म सिखाना ज़रूरी है। बल्कि बच्चियों को दीन का इल्म सिखाने से फ़ायदा ज़्यादा होता है। बच्चों की भी तरबियत, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, बच्चे की इस्लामी दीनी तरबियत सब का पहला जो मदरसा है वो माँ की गोद होता है। जो बच्चा पैदा होता है, आँख खोलता है, अगर उसकी माँ नेक और सालेह होती है, चाहे वो बच्चा हो या बच्ची हो, जब बच्चा पैदा होता है तो जिस माँ की गोद में वो बच्चा है, बल्कि माँ अगर पैदा होने से पहले अगर माँ नेक है, नमाजी है, परहेजगार है, कुरान पाक की तिलावत करती है, दरूद और जिक्र वगैरह का एहतमाम करती है, तो इसका असर हमल के दिनों में जब औरत जो है कुरान पाक की कसरत से तिलावत करती है, अल्लाह का जिक्र करती है, नमाज का एहतमाम करती है, दुआएं करती है, तो इसका असर उसके पेट में पलने वाले बच्चे की नफ्स और नफ्सियात और जहन पर पड़ता है, ऑटोमेटिकली तरीके पर। फिर जब बच्चा पैदा होता है, उसकी गोद में, माँ की गोद में वो बच्चा है, तो माँ उसको गोद में लिए लिए कुरान पाक की तिलावत करती है, उसको लिए लिए उसको एक तरफ रख करके नमाज पढ़ती है और अच्छी बातें करती है, और इस तरीके से बच्चा जितना सीखने के लायक होता है, शुरू से उसको दीन की मोटी मोटी बातें बताती समझाती है, तो बच्चे का असल मदरसा, पहला मदरसा जो है, बुनियाद, वो माँ की गोद है। इसलिए महिला का शिक्षक होना और उसका तालीम याफ्ता होना बहुत ज़रूरी है। अगर वो दीनदार है तो उसकी गोद में पलने वाला बच्चा दीनदार होगा। अगर वो बदकार है, दीनदार नहीं है, दीन के एतबार से कमज़ोर है, तो उसकी गोद में रहने वाला बच्चा भी नाकिस होगा और दीनी मिजाज का नहीं होगा, और आगे चलकर वो माँ बाप के लिए भी मुसीबत बनेगा, भाई बहनों के लिए भी मुसीबत बनेगा, पड़ोसियों के लिए भी मुसीबत बनेगा, जिस समाज में रहेगा उसमें वो उनके लिए वो मुसीबत बनेगा। इसलिए मेरी माँओं और बहनों, दीनदारी, इसी वजह से तो हज़रत
हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया फज़फर बिज़ातिद्दीन, ऐसी महिला से निकाह करो जो दीनदार हो, क्योंकि जो औरत यदि औरत दीनदार होगी तो पूरे घर का माहौल दीनदार बना देगी, और अगर दीनदार औरत दीनदार नहीं होगी तो घर का माहौल खराब होगा और उसको कोई परवाह नहीं होगी। तो मेरी माँ और बहनों, दीन सीखने की जिम्मेदारी और उसकी अहमियत आपके ऊपर बेईमाना ज़्यादा है कि चाहे बच्चे हों चाहे बच्चियां हों, लड़के लड़कियां दोनों की तरबियत आपके हाथ में है। आप अगर दीनदार होंगी तो आपके बच्चे भी दीनदार होंगे। इसलिए दीन सिखाना और दीन सीखना महिलाओं के लिए पर्दे में रहकर एहतियात के साथ, पहले ज़मानों में घर घर में लोग दीनदार होते थे और इल्म का दीन का इल्म होता था, तो घर की बड़ी महिलाएं बच्चियों को पढ़ा दिया करती थीं, बच्चियों के लिए अलग से मदरसा नहीं होता था। लेकिन अब आज के ज़माने में लोग बहुत ज़्यादा मशगूल हो गए हैं, लोगों को फुर्सत नहीं है कि वो अपने बच्चों को वक्त दे सकें। इसलिए जगह जगह ये मदरसे महिला मदरसे कायम किए जा रहे हैं, ताकि इन मदरसों में बच्चियों की दीनी तालीम और तरबियत दी जाए, और इन मदरसे के जिम्मेदारान एहतियात के साथ मदरसे चलाने के मुकल्लफ और पाबंद हैं, ताकि बेपर्दगी ना हो। ये तमाम बहरहाल ये आपका ये जो मदरसा है, इस मदरसे को आप गनीमत जानें और अपनी बच्चियों को दीनी तालीम ज़रूर सिखाएं। मैं ये नहीं कहता कि बच्चों को असरी तालीम मत दिलवाओ, स्कूलों में मत भेजो, आप स्कूल भी पढ़ा सकते हैं, लेकिन स्कूल पढ़ाने के साथ साथ असरी तालीम के साथ उनको दीनी शिक्षा दिलवाना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि बच्चा अगर मुसलमान, पहले नंबर पर वो मुसलमान का बच्चा है, बाद में उसको और चीज़ों की ज़रूरत होगी। इसलिए दीन ईमान की हिफाजत बहुत ज़रूरी है। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको इन महिला मदरसों की कदर करने की तौफीक अता फरमाए, अपने बच्चों को भेज करके उसमें तालीम दिलाएं, और उसके साथ साथ इन मदरसों की जो ज़रूरतें हैं ये हमारी अपनी ज़रूरत है, इन ज़रूरतों का भी हम ख्याल रखें। अल्लाह सुब्हानहू व तआला इस मदरसे को भी तरक्की अता फरमाए और इस मदरसे को कबूलियत अता फरमाए। यहाँ पढ़ने वाली तालिबात को भी अल्लाह तबारक व तआला कबूलियत अता फरमाए। जो यहाँ मुअल्लिमात तालीम देती हैं या जो मुअल्लिमीन तालीम देते हैं, जो लोग इसका इंतज़ाम करते हैं, अल्लाह ताला सबको जज़ाए खैर अता फरमाए और कबूलियत से नवाजे। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हज़रत बोलें जे अल्हम्दुलिल्लाह एखाने ছাত্র এবং ছাত্রীদের অভিভাবক বৃদ্ধ উপস্থিত আছেন এবং এলাকাবাসীও এখানে উপস্থিত আছেন। হযরত বলেন যে আমরা আমাদের সন্তানদেরকে, ছেলেদেরকে শিক্ষায়, সুশিক্ষায় শিক্ষিত করার ব্যাপারে আমরা অবশ্যই যত্নবান এবং আমরা এ ব্যাপারে চিন্তা করি, এটা জরুরিও। হযরত বলেন যে আমাদের ছেলেদেরকে, সন্তানদেরকে যেভাবে শিক্ষা দীক্ষার ব্যাপারে আমরা চিন্তা করি, ঠিক এর পাশাপাশি আমাদের মেয়েদেরকেও দ্বীনি শিক্ষায় এবং সুশিক্ষায় শিক্ষিত করার ব্যাপারে চিন্তা করা, এটাও আমাদের জন্য জরুরি। বরং বলেন যে ছেলেদেরকে আমাদের ধর্মীয় এবং দ্বীনি শিক্ষায় শিক্ষিত করার তুলনায় মেয়েদেরকে দ্বীনি তালিম দেওয়া এটা আরো বেশি জরুরি। তার কারণ একটা মেয়ে যদি দ্বীনি শিক্ষায় শিক্ষিত হয় এবং তার মধ্যে যদি দ্বীনদারি চলে আসে, তার মধ্যে যদি ধর্ম চলে আসে, তার মধ্যে যদি দ্বীনের উপর আমল চলে আসে, তাহলে পুরো একটা ঘর এটা দ্বীনদার হয়ে যাবে। তার কারণ সন্তানের প্রথম শিক্ষালয় মায়ের কোল। হযরত বলেন যে মা যদি দ্বীনদার আর নেককার হয়, তাহলে মায়ের গর্ভে যখন সন্তান আসে, ওই গর্ভে থাকা অবস্থায় মা যত আমল করবে, যত তিলাওয়াত করবে, ওই আমলগুলোর এবং ওই তিলাওয়াতগুলোর এবং নেক কাজগুলোর প্রভাব অটোমেটিক ভাবে, স্বয়ংক্রিয়ভাবে তার ওই গর্ভস্থিত সন্তানের উপরে অবশ্যই অবশ্যই পড়বে। তো ভালো আমলের প্রভাব যদি গর্ভস্থিত সন্তানের উপরে পড়ে, তদ্রূপ ভাবে গর্ভ ধারণ অবস্থায় যদি সে ভালো আমলের পরিবর্তে খারাপ কাজ করে, গুনাহের মধ্যে লিপ্ত থাকে, স্থায়ীভাবে গুনাহের মধ্যে লিপ্ত থাকে, তাহলে তারও একটা কুপ্রভাব ওই সন্তানের উপর অবশ্যই পড়বে।
হযরত বলেন যে ঠিক তদ্রূপ ভাবে ভূমিষ্ঠ হওয়ার পরে সন্তানকে মা যখন লালন পালন করবে, তো যদি দিনদার হয় তাহলে পাশে রেখে নামাজ পড়বে। তো মায়ের ওই নামাজের আকৃতি এটা সন্তানের অন্তরের মধ্যে নকশ হয়ে যাবে, সন্তানের অন্তরের মধ্যে গঠিত আর প্রথিত হয়ে যাবে। ঠিক তদ্রূপ ভাবে মা তিলাওয়াত করবে, ওই তিলাওয়াতের আওয়াজ এটা সন্তানের কানে যাবে। এটাই ওই সন্তানের ধর্মীয় লালন পালনের জন্য বড় একটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে। ঠিক তদ্রূপ ভাবে এখানে তার নামাজ আর কোরআনে কারীমের তিলাওয়াতের পরিবর্তে যদি সে গুনাহের মধ্যে লিপ্ত থাকে, তাহলে এটারও কুপ্রভাব তার সন্তানের মধ্যে স্বয়ংক্রিয়ভাবে অবশ্যই পড়বে। হযরত বলেন যে এজন্যই নবী পাক আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম বিবাহ করার সময় একজন যুবক, একজন পুরুষ কিভাবে কেমন মেয়েকে বিবাহ করবে তার মানদণ্ড হাদিসের মধ্যে হযরত নবী পাক আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম বলেছেন। এবং যার সর্বশেষ কথা হচ্ছে যে তুমি সৌন্দর্য দেখো, সম্পদ দেখো, ঠিক আছে, কিন্তু তার চেয়ে বেশি তুমি গুরুত্বের সাথে লক্ষ্য করো যাকে তুমি তোমার বিবাহের পাত্রত্ব করছো, যাকে তুমি তোমার বিবাহের জন্য পাত্রী হিসেবে নির্বাচন করছো, তার মধ্যে দ্বীনদারি আর দিয়ানত আর ধর্মপরায়ণতা কতটুকু আছে। কারণ এটার উপরে ভিত্তি করে তোমার পরবর্তী প্রজন্ম এটা ভালো এবং মন্দ হওয়ার এটা নির্ভর করবে তোমার এই সিদ্ধান্তের উপরেই। হুজুরের জন্য বলছেন ফাজফার বিজাতি দ্বীন, তুমি ধর্মপরায়ণ নারীকে, দ্বীনদার নারীকে বিবাহ করার মাধ্যমে তুমি কামিয়াব হয়ে যাও, দুনিয়াতেও কামিয়াব হয়ে যাও। একটা বাড়িতে বাসায় যদি একজন ধর্মপরায়ণ আর দ্বীনদার নারী থাকে, তাহলে দেখতে তো সেটা ইট বালু আর সিমেন্টের বাড়ি আর ঘর দুনিয়ার, কিন্তু প্রকৃত পক্ষে ওই দ্বীনদার নারী আর মহিলার কারণে ওইটা দুনিয়ার মধ্যে থাকা একটা স্বর্গ এবং জান্নাত। তো হযরত বলেন যে এইজন্য মানে নারীদেরকে, মহিলাদেরকে, মেয়েদেরকে ধর্মীয় শিক্ষায় শিক্ষিত করা এটা খুব জরুরি। আল্লাহ তাআলার বড় ইহসান যে এলাকার মধ্যে আগেকার জমানায় প্রত্যেকটা বাড়ির যে কর্তা এবং পুরুষ প্রধান হতেন তিনি দ্বীনি শিক্ষায় শিক্ষিত হতেন। এজন্য ওই বাসার মেয়েদের ধর্মীয় শিক্ষার জন্য বাহিরে কোথাও যাওয়ার প্রয়োজন ছিল না। কিন্তু এখন ব্যাপারটা এরকম নয়। এজন্য উলামায়ে কেরাম বিশেষ সতর্কতার সাথে শর্ত সাপেক্ষে জায়গায় জায়গায় মহিলা মাদ্রাসা কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করার অনুমতি দিয়েছেন এবং আলহামদুলিল্লাহ উলামায়ে কেরাম করে যাচ্ছেন। আমাদের এই এলাকায়ও নাজাতুন নিসা মহিলা মাদ্রাসা নামে একটা মহিলা দ্বীনি শিক্ষা কেন্দ্র গড়ে উঠেছে। এটাকে আমরা গনিমত মনে করি, আমাদের জন্য বড় সুবর্ণ সুযোগ মনে করি। এবং আশেপাশের অভিভাবকরা, মেয়েরা, আমরা এখানে আমাদের মেয়েদেরকে এখানে ভর্তি করি এবং এখান থেকে আমরা আমাদের মেয়েদেরকে দ্বীনি শিক্ষায় শিক্ষিত করি, ধর্মীয় শিক্ষায় শিক্ষিত করি। আল্লাহ তাআলা এই মাদ্রাসাকে কবুল করুন, মাদ্রাসার সমস্ত জরুরিয়াতকে আল্লাহ তাআলা তার গায়েবের খাজানা থেকে পূরণ করুন এবং এখানে ছাত্র এবং ছাত্রী এবং শিক্ষিকা সকলকে আল্লাহ তাআলা কবুল করুন, আমিন। मेरी माँ और बहनों और बेटियों, अल्लाह ताला का बड़ा करम और फजल एहसान है कि हमारे बर सग़ीर में ख़ास तौर से दावत व तबलीग की ये जो मेहनत है, ये बड़ी अहम मेहनत है और इसके ज़रिए से आम मुसलमानों में दीन ज़िंदा है। हमें जो हुक्म दिया गया है, अल्लाह पाक फरमाते हैं कि ज़माने की कसम खाकर वल अस्र, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, वल अस्र इन्नल इंसाना लफ़ी खुस्र। कसम है ज़माने की कि बेशक इंसान घाटे में है। लेकिन कौन लोग घाटे में नहीं हैं? इल्लल्लज़ीना आमनू, वो लोग जो ईमान ले आए। व अमिलुस्सालिहात, सिर्फ ईमान लाना काफ़ी नहीं है, उस ईमान की ज़िंदगी के लिए, उस ईमान को क़ुव्वत पहुँचाने के लिए नेक अमल ज़रूरी है। जो अल्लाह ताला ने आमाल बंदों को लाजिम किए हैं उनको अंजाम दें। और वतवासौ बिल हक़, हक़ की एक दूसरे को नसीहत करें। जब
हक की बात की, दीन हक जो अल्लाह ने हमें दिया है उसकी जब हम एक दूसरे को दावत देंगे, एक दूसरे को नसीहत करेंगे, तो हमारे अंदर जो कमजोरी होगी उस कमजोरी को दूर करने का हमको फिक्र होगा, उस कमजोरी को दूर करने का हमको फिक्र होगा। हमने आपसे कहा नमाज पढ़िए और हम नमाज में कोताही करते हैं, तो हमें शर्म आएगी कि हम अपने भाई से नमाज पढ़ने को कहते हैं और हमारी ही नमाज सही नहीं है, तो मुझे अपनी नमाज बनाने का फिक्र होगा। और अगर मान लो आदमी पहले ये सोचे कि पहले मैं अपनी नमाज पूरी सही कर लूं, खूब पढ़ लूं, तहज्जुद का पाबंद हो जाऊं, तब किसी को मैं दावत दूंगा, तो बड़ा मुश्किल होगा। ये आदमी 100% अपनी नमाज में पक्का हो जाए, ये मुश्किल है। जितना अल्लाह ने हमें दिया है, जितना हमसे होता है हम करें, और साथ ही साथ दूसरों को भी जब हम दावत देंगे तो फिर जो कुछ कमी हमारे अंदर होगी वो कमी भी उसकी बरकत से पूरी हो जाएगी। वतवासौ बिल हक, हक की एक दूसरे को वसीयत करें। जब एक दूसरे को वसीयत करें, मैं तुमको खैर की तालीम दूं, तुम मुझको खैर की बात बताओ, मेरे अंदर जो कमी पाओ तुम मुझे इखलास के साथ बता दो कि ये बात अच्छी नहीं है, ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। मैं आपके अंदर अगर कोई कमी महसूस करूं तो अच्छे अंदाज से इखलास के साथ मैं आपको बता दूं। अगर एक दूसरे को ये खैर की बात कहने, कहलाने, सुनने, सुनाने का सिलसिला रहेगा तो ये ताज़ा रहेगा। मेरा भी अमल अपनी जगह पर दुरुस्त होगा, आपका भी अमल अपनी जगह पर दुरुस्त होगा। और अगर हम ये दावत का काम, एक दूसरे को खैर की तलकीन करना, हक की वसीयत करना छोड़ देंगे तो अपनी जगह पर मैं भी कमज़ोर हो जाऊंगा, आप भी अपनी जगह पर कमज़ोर हो जाएंगे, ये बड़ा नुकसान होगा। হযরত বলেন যে আমি তো আমার আলোচনা মাদ্রাসা এবং মহিলাদের, মেয়েদের দ্বীনি শিক্ষার গুরুত্বের উপরে আলোচনা একটা পর্যায়ে সমাপ্ত করেছিলাম। বাকি অনুরোধের ভিত্তিতে দু একটি কথার আরজ হলো এই যে বর্তমান জমানায়, বর্তমান সময়ে দাওয়াত ও তাবলীগের মেহনত, এটা আল্লাহ তাআলার অনেক বড় একটা নিয়ামত আমাদের মুসলমানদের উপরে, পুরা বিশ্ব মুসলিমের উপরে, সারা বিশ্বের মুসলমানদের উপরে দাওয়াত ও তাবলীগের মেহনত এটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং আল্লাহ তাআলার অনেক বড় একটি নিয়ামত। হযরত বলেন যে এটা এই জন্যে, তার কারণ মানুষকে আল্লাহ তাআলা যে উদ্দেশ্যে সৃষ্টি করেছেন, অর্থাৎ আখিরাতের জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করা আর আখিরাতের জন্য আমল করা, এটা দাওয়াত ও তাবলীগের এই আজিম ও শান এই মেহনত এবং এই কাজের মাধ্যমে বড় আসান এবং সহজ হয়ে যায়। এবং এটা এই জন্যে হযরত বলেন যে আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন কোরআনে পাকের একটা আয়াতের মধ্যে কসম করে, শপথ করে একটা কথা বলেছেন। আল্লাহ তাআলা বলেন ওয়াল আসর ইন্নাল ইনসানা লাফি খুসর, জামানার কসম, সময়ের কসম, কি সমস্ত মানুষ ক্ষতিগ্রস্ত, তবে কয়েকটা গুণ যাদের মধ্যে থাকবে তারা ক্ষতিগ্রস্ত নয়। সেই গুণগুলো কি? ইল্লাল্লাযীনা আমানু, যারা ঈমান আনবে তারা ক্ষতিগ্রস্ত নয়। সুতরাং যারা ঈমান থেকে বঞ্চিত আর মাহরুম, যারা ঈমান আনবে না তারা নিশ্চয়ই ক্ষতিগ্রস্ত, দুনিয়াতেও ক্ষতিগ্রস্ত এবং পরকালের ক্ষতি তো বলার অপেক্ষাই রাখে না। ইল্লাল্লাযীনা আমানু, এবং শুধু ঈমান আনাই যথেষ্ট নয়, ইল্লাল্লাযীনা আমানু ওয়া আমিলুস সালিহাত, নেক আমল করবে। নেক আমল কিভাবে করবে? ওয়া তাওয়াসাউ বিল হাক্কি ওয়া তাওয়াসাউ বিস সবর। ওয়া তাওয়াসাউ বিল হাক্কি অর্থাৎ নেক কাজের এরা একজন আরেকজনকে উপদেশ দিবে। আমি আপনাকে উপদেশ দিব, আপনি আমাকে উপদেশ দিবেন। হযরত বলেন যে দাওয়াত ও তাবলীগের মেহনতের কাজের উদ্দেশ্য এটা যে নেক কাজের খুব খুব প্রচার হওয়া আর খুব খুব বলার দ্বারা ফায়দা এই হবে যে আমি যখন একজনকে নামাজের কথা বলবো, নামাজের সুন্দর করার কথা বলবো, নামাজের খুশু খুজু করার, নামাজের মধ্যে খুশু খুজু আনয়ন করার কথা বলবো, অথচ আমার নামাজের মধ্যে ওই সিফাত নাই, আমার নামাজ এরকম নয়, তাহলে অবশ্যই আমার মধ্যে একটা চিন্তা আসবে যে আমি বলছি তো আমার মধ্যেই তো এটার আমল নাই। এভাবে চিন্তা করতে করতে, বলতে বলতে আর চিন্তা করতে করতে
এক সময় আল্লাহ তাআলা আমার নামাজেরও ইসলাহ করে দিবেন, আমার নামাজকেও সংশোধন করে দিবেন। এই জন্য আমলের সংশোধনের বিরাট একটা মাধ্যম এই আকাবিরিনদের রেখে যাওয়া মেহনত, দাওয়াত ও তাবলীগের মেহনত। এই মেহনতের সাথে যুক্ত হওয়া এবং এই মেহনতের কাজ ঘরে, বাড়িতে, বাসায়, সর্বত্র এই মেহনতকে জিন্দা করা। आदमी जब दीन पर अमल करने लगता है और अल्लाह के हुक्मों पर अमल करने की कोशिश करता है तो फिर उस वक्त सामने कुछ रुकावटें पेश आती हैं शैतान की तरफ से, और शैतान अपने कुछ करीबी लोगों को खड़ा कर देता है और वो भी रुकावट डालने लगते हैं। चुनांचे अगर औरत दीनदारी पर अमल, दीनदार बनना चाहती है और शौहर पहले से दीनदार नहीं है तो उसकी तरफ से रुकावट आने लगती है। इसी तरह से औलाद बाज़ दफ़ा दीनदार नहीं होती है और माँ बाप दीनदार होते हैं तो वो औलाद माँ बाप के लिए आजमाइश बन जाते हैं। इसी तरीके से औलाद दीनदार होने की कोशिश करती है और माँ बाप में से कोई, चाहे बाप हो चाहे माँ हो या घर के लोग, वो दीनी मिजाज उनका नहीं है तो उनकी तरफ से आजमाइश आती है और वो ताने देते हैं, वो रुकावटें डालते हैं, वो और ना जाने क्या क्या चीज़ें सामने आती हैं जिसकी बुनियाद पर आदमी उस वक्त परेशान होता है। तो ऐसे मौके पर एक दूसरे को सब्र की तलकीन करना भी, जैसे हम हक बात की एक दूसरे को तलकीन करें तो हक पर अमल करना और दीन पर चलना हमारे लिए आसान होगा, उसी तरह अगर मुश्किलात सामने आएँ, चाहे किसी की तरफ से आ रही हों, तो उन मुश्किल हालात में, रुकावटों में इस्तिकामत, जमना, डट जाना कि अल्लाह का हुक्म ये है। एक तरफ बीवी कहती है कि दाढ़ी मुड़ा दो, मेरे नबी कहते हैं कि नहीं दाढ़ी बढ़ाओ। अब उस वक्त आदमी के ईमान का इम्तिहान होता है। इसी तरीके से औरत नमाज पढ़ रही है पाबंदी से और शौहर उसको ऐसी बात का हुक्म देता है कि साहब इधर उधर चल करके पिकनिक मनाएंगे और इन सब चीज़ों में क्या रखा है। यह चीज़ उसके लिए एक आजमाइश है और एक इम्तिहान है। तो जो दीनदार हैं, दीनदार लोग अपने भाइयों में आपस में हौसला बढ़ाएं, आपस में एक दूसरे को डटने की, जमने की तलकीन करें। अगर आदमी जमा रहेगा और अच्छे तरीके से जो है उस पर अमल पैरा रहेगा और सामने वाले का जवाब खुश उसलूबी से देगा तो इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ आज वो मुखालफत कर रहा है, कल वो हमारा हामी और मददगार हो जाएगा। तो एक दूसरे सब्र करना और सब्र की एक दूसरे को तलकीन करना ये भी बहुत ज़रूरी है। मुश्किल हालात चाहे जिसकी तरफ से आ रहे हों, जब सब्र का दामन आदमी मजबूती से पकड़े रहेगा तो इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ कोई ताकत उसको दीन से हटा नहीं सकती है। अल्लाह तबारक व तआला इस सिलसिले को बाकी और दायम रखे। घरों के अंदर तालीम का जो सिलसिला है ये बहुत ज़रूरी है। थोड़ी देर के लिए घरों में जो तालीम हो जाती है फ़ज़ाइल की किताब की, उससे बहुत कुछ एनर्जी और बहुत कुछ ताकत मिल जाती है। और उस तालीम के बाद फिर अगर हिम्मत कम होने लगती थी तो हिम्मत और बढ़ जाती है, और जब तालीम ही हम छोड़ देंगे तो फिर उसका भी नतीजा यही होगा, ये भी उसी के तहत आती है। तो ये दावत व तबलीग की मेहनत बड़ी अहम मेहनत है, और इसकी जो तरतीब बनाई गई है उस तरतीब के हिसाब से हमें काम करना चाहिए। और हमारे घर के अपने बच्चों को भी जो है अल्लाह के रास्ते में निकलने की उनको हम माएँ बहनें उनको जो है तरगीब दें, और वो अगर निकलते हैं तो उसमें उनका ताउन करें। क्यों? इसलिए कि उसमें जब हम ताउन करेंगे और हमारे इस भाई के निकलने की वजह से दूसरे किसी भाई को अगर हिदायत हासिल होगी तो जितने लोगों को इससे फ़ायदा होगा सबका सवाब हमें भी मिलेगा। तो ऐसा है कि हम घर में बैठे हुए सिर्फ थोड़ा सा ताउन करने की वजह से हम
बहुत कुछ फ़ायदा हासिल कर सकते हैं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें अम्र बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर करते रहने की तौफीक मरहमत फरमाए। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। হযরত বলেন যে যখন কেউ দ্বীনের উপরে চলা আরম্ভ করে আর আমল আরম্ভ করে, নামাজ পড়তো না, নামাজ পড়া আরম্ভ করে, পর্দা করতো না, পর্দা করা আরম্ভ করে, এবং আগে সুদ ঘুষ ইত্যাদিতে লিপ্ত ছিল, এখন সেটাকে পরিহার করা আরম্ভ করে, যে কোনোভাবে যখন দ্বীনের উপরে চলা আরম্ভ করে তখনই বিভিন্নভাবে সে প্রতিবন্ধকতার শিকার হয়। আর এই প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে তার দ্বীনের পথে কাটা হয়ে দাঁড়ায়, আর তার দ্বীনের পথকে কণ্টকময় করে দেয় শয়তান। শয়তান কিভাবে করে? হযরত বলেন, এটা খুব বলে রাখার মতো একটা কথা। হযরত বলেন যে শয়তান এটা খুব সুকৌশলে এবং বড় চাতুরতার সাথে এই প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে। শয়তান তার স্ব আকৃতিতে আমার আপনার সামনে এসে দাঁড়িয়ে যায় না, বরং ওই দ্বীনের উপরে চলা আরম্ভ করা মানুষটার একান্ত কাছের কিছু মানুষদেরকে শয়তান দ্বীনের পথে চলার জন্য প্রতিবন্ধক হিসেবে দাঁড় করিয়ে দেয়। স্বামী দ্বীনের উপরে চলা আরম্ভ করছে, আগে দাড়ি ছিল না, এখন দাড়ি রাখা আরম্ভ করছে, তো তার এই দাড়ি রাখার পিছনে সবচেয়ে বড় বাধা হয়ে দাঁড়ায় তার স্ত্রী। স্ত্রী আগে পর্দা করতো না, এখন পর্দা করা আরম্ভ করছে, তো এই পর্দার পিছনে, এই পর্দার পথে সবচেয়ে বড় বাধা হয়ে দাঁড়ায় তার সবচেয়ে বেশি কাছের আর আপনজন, অর্থাৎ তার স্বামী। অথবা সন্তান বেপথে চলা আরম্ভ করছে, সন্তান দ্বীনের উপরে চলা আরম্ভ করছে, সন্তানের দ্বীনদারির পথে তার বাবা মা বাধা হয়ে দাঁড়ায়, বাবা মার দ্বীনদারির পথে সন্তান বাধা হয়ে দাঁড়ায়। এভাবে সবচেয়ে নিকটের আর কাছের মানুষদেরকে দ্বীনের পথে চলার জন্য শয়তান প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে কাছের মানুষদের মাধ্যমে। হযরত বলেন যে আমাদের উচিত যে একজন আরেকজনকে আমার নিজের আমলের ইসলাহ আর সংশোধনের জন্য অপর ভাইকে সৎ কাজের এবং ভালো কাজের আর নেক আমলের উপদেশ দেওয়া, নেক আমলের কথা বলতে থাকা, আর নেক আমলের উপরে চলতে গিয়ে যে বাধা বিপত্তি আর প্রতিবন্ধকতা আসে আর সৃষ্টি হয়, এটার জন্য কোরআনে পাকের মধ্যে এটার ব্যাপারে আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন আমাদেরকে হুকুম করছেন ওয়া তাওয়াসাউ বিস-সবর, অর্থাৎ ধৈর্য ধারণ করার, একজন আরেকজনকে উপদেশ দেওয়া, ধৈর্য ধরা, কোনো কথার বাদ প্রতিবাদ না করা, বরং নীরবে দ্বীনের উপর আমল করে যাওয়া, আর ধৈর্যের আচলকে এবং ধৈর্য ধারণ করাকে বড় মজবুতির সাথে, বড় ধৈর্যের সাথে ধৈর্য ধারণ করা। হযরত বলেন যে এজন্য বিশেষভাবে আমাদের জন্য একটা কাজ বিশেষভাবে করতে হবে, সেটা হলো ঘরের মধ্যে ফাজাইলে আমালের তালিম করা। প্রত্যেকটা ঘরের মধ্যে ফাজাইলে আমালের তালিম হওয়া উচিত। হযরত বলেন মানুষ খাবার গ্রহণ করার দ্বারা যেভাবে তার শরীরের মধ্যে এনার্জি আর শক্তি আসে, ফাজাইলে আমালের অল্প সময়ের তালিমের দ্বারা, এটা বড় বরকতময় কিতাব, এই কিতাবের অল্প সময়ের তালিমের দ্বারা ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ থেকে, দ্বীনদারির দৃষ্টিকোণ থেকে বড় এনার্জি আর শক্তি মানুষের মধ্যে আসে। এই জন্য আমরা প্রত্যেকটা ঘরের মধ্যে অল্প সময়ের জন্য হলেও প্রত্যেক দিন বাবা মা, ছেলে মেয়ে, স্ত্রী, স্বামী, পরিবার পরিজন সবাই মিলে নিজেদের মধ্যে ফাজাইলে আমালের পরিবেশ তৈরি করা। আর হযরত মহিলাদেরকে বিশেষভাবে উদ্দেশ্য করে বলেন যে আমরা আমাদের ঘরের পুরুষদেরকে আল্লাহ তাআলার রাস্তায় বের হওয়ার বিভিন্ন তরতিব, 3 দিনের, 10 দিনের, 1 চিল্লার, 3 চিল্লার বিভিন্ন তরতিবে আমরা আমাদের ঘরের পুরুষদেরকে, ছেলেদেরকে, স্বামীদেরকে, বাবাদেরকে বের হওয়ার ব্যাপারে সহযোগিতা করা। এর দ্বারা হবে এই যে তারা আল্লাহ তাআলার রাস্তায় বের হয়ে যত মানুষকে আমলের জন্য বলবে আর তাদের কথায় যত মানুষ আমল করবে, 40 দিনে শত শত নয় হাজার হাজার মানুষ পর্যন্ত দ্বীনের উপরে উঠা ওই আমার ছেলে আর আমার স্বামী আর আমার বাবার মাধ্যমে এটা সম্ভব। হযরত মহিলাদেরকে বলতেছেন এটা সম্ভব। তাহলে এর ফলাফল এই দাঁড়াবে যে আমি যদি তাকে আল্লাহর রাস্তায় বের করতে যদি আমার এই মা বোনেরা সহযোগিতা করেন, তাহলে তাদের মাধ্যমে যত মানুষ দ্বীনের উপরে উঠবে আর চলবে, তত মানুষের সমস্ত নেক আমলের সওয়াব
সে আল্লাহর রাস্তায় বের না হয়ে ঘরের মধ্যে বসে থেকে হাজার হাজার মানুষের এই নামাজ, রোজা আর তাহাজ্জুদ আর তিলাওয়াতে কোরআনের নেক আমলের সওয়াবগুলো মহিলা ঘরের মধ্যে বসে বসে পেতে থাকবে। সুবহানাল্লাহ, অনেক বড় বিষয়। এই জন্য আমরা এই ফাজাইল আমালের তালিমের পরিবেশ করি এবং আমাদের পুরুষদেরকে আল্লাহর রাস্তায় বের হওয়ার ব্যাপারে আমরা সহযোগিতা করি, আমরা তাদেরকে উৎসাহিত করি। আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে তৌফিক দান করুন।